فلوس واشتري كشري. Tatas. ابغى اشتري كشري. Yan yung taong, guys. Yan ang patatas. Yan. Yan yung new flowers niya, guys. After 1 week, namulaklak na ulit. Yan. Yan siya, guys. Yan yung bagong tanim na kamatis. Yan. Yan. Yan, patatas yan, guys. Ito naman yung talong. Saka yan yung mga ano yan, pichay. So yan yung aking talong. Yan. Yan naman yung bagong bougainvillea ko, guys. Namulaklak na rin. Pulang-pula. So yan siya, guys. Yan yung mga new na flower ng aking bagong building.